35 katuig ko nga nanguskus sa CR sa abroad. Para lang mahatagan og maayong ugma ang akong pamilya. Apan dihang nagkasakit ko, dili na sila kapasaka sa akua. Gusto lang na akong i-share sa imong programa DJ Sam ang akong kaagi og istorya. Aron usab, mapanaminan og makuhaan og pagtulunan sa mga suking tigpaminaw nimo, labi na sa mga breadwinner sa pamilya. Tawagan na lang kong Nanay Emma. 58 anyos ko ug taga dinhi lang sa Mindanao. Wa ko'y pamilya, DJ Sam. Kanang kaugalingon gyud nako ba tungod kay wa ko na minyo. Dili tungod kay choosy ko sa mga lalaki. Apan tungod sobra ang akong pagmahal sa akong pamilya. Pait mi kaniadto DJ Sam. To the point nga di na gani mi katilaw og kanon sulod sa usa ka adlaw. As in wa jud mi kaon. Tungod kay ang among amahan nanarbaho tuod. Pero kuwang pa sa iyahang mga bisyo. Kulang ra sa inom og para sa iyahang mga barkada. Samtang akong inahan, maura po din taon ang gisaligan namo. Iyahang pangipo og limonsito. Pero usahay, gamay ra pud kaayo ang income, DJ Sam. Usahay ganino matug na lang mi sa akong mga igsuon nga way kaon. Mauna ang rason nga gisumpa jud nako ang among kapobrehon. Og miingon gid ko sa akong kaugalingon nga maningkamot ko aron ako ang muputol sa among kalisod. 23 anyos ko DJ Sam dihang nagsugod nako og panimpalad sa abroad. Dili lalim ang trabaho, pero gisugal na ako ang akong kinabuhi para jud sa akong pamilya. Sukad nag-abroad ko DJ Sam, napakaon na nako sila glami nga pagkaon. Dili na mamroblema sa ilang pagkaon adlaw-adlaw. Nakaeskwela na sila og nakapamisti na sila og tarong. Unlike before, nga bulihon lang intawan mi sa among mga classmates, tungod mga hugaw lagi daw mi og mga baho. Kung sumahon DJ Sam, kung responsable lang gyud ang among ginikanan, kaya ra jud mi nila mabuhi. Tungod kay 5 ra man mi ka mag-igsuon. Uban man gani diha, sobra pa napulo ka mag-igsuon na kaya man ganing itaguyod sa ilang mga ginikanan. Pero tungod kay irresponsable ang among amahan, maong maglisod jud miglahutay sa adlaw-adlaw. Halos wa ako'y uli-uli sa Pilipinas, DJ Sam. Extend lang gyud ang akong kontrata. Kay kung muuli ko, wa ko'y ikahatag sa akong pamilya nga nag-eskwela. Way makaon ang akong pamilya. Pila ra ba'y pagpanlabay sa panahon na DJ Sam,